السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کریم کی آمد کے موقع پر تمام روشن ٹی وی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے، اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا، چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہیں۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز، نمازوں کو چھوڑنا، جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے ساتھ ساتھ رحمتوں کے مہینے کا آغاز، مساجد میں تراویح کے لیے تیاریاں۔ 3 اپریل اتوار کو ہوگا پہلا روزہ۔ کورونا وبا کے خوف بھرے 2 سال بعد رواں سال ماہ رمضان کو لے کر عوام میں جوش و خروش۔ اگادی تہوار کا ریاست میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، آر ٹی سی چیئرمین باجریڈی گوردھن، ایم ایل اے بیگالا گریش گپتا، ایم ایل سی کے کویتا و دیگر نے حیدرآباد پرگتی بھون میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دی مبارک۔ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے علماء کرام کی خدمات کا کام مسلسل جاری۔ ان کی جانب سے آج مختلف افراد میں ماہانہ راشن کی گئی تقسیم۔ محکمہ پولیس کی جانب سے فراہم کی جا رہی مفت کوچنگ کے لیے نوجوان کی جانب سے مثبت رد عمل۔ 6094 درخواستیں محصول۔ تمام نوجوان اپنے ہال ٹکٹ حاصل کریں۔ سی پی کیا نگراجو۔ فیضان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ٹی ای ٹی اور ٹی آر ٹی کے لیے رہنمائی پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ کثیر تعداد میں طلباء نے حاصل کیا استفادہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، مساجد میں تراویح کے لیے تیاریاں۔ کورونا وبا کے 2 سال بعد رمضان المبارک کی آمد پر عوام میں جوش و خروش۔ آج بمؤرخہ 29 شعبان المعظم 1443 ہجری مطابق 2 اپریل 2022 ہفتے کو بعد نماز مغرب شہر و مضافاتی علاقوں میں ماہ رمضان المبارک کا چاند مختلف عوام و علماء کرام کی جانب سے مشاہدہ کرتے ہوئے چاند کی تصدیق کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ 3 اپریل بروز اتوار کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ چاند کی تصدیق ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی۔ سب سے پہلے چاند کا اعلان چنئی کے ایک مقام سے کیا گیا اور چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی شہر میں نماز تراویح و سحری کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا اور بازاروں کی گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔
فیضان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اہتمام TET اور TRT کے مطابق کامیاب گائیڈنس لیکچر کا انعقاد، کثیر تعداد میں طلباء نے کی شرکت۔ شہر نظام آباد کی مشہور و معروف تنظیم فیضان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے TRT اور TET کے مد نظر ایک روزہ گائیڈنس لیکچر کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالرفیق صاحب، وائس پرنسپل گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد جناب محمد عبدالرشید صاحب، ماہر تعلیم پروفیسر عبدالرحمان داؤدی گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج و محمد عزیز نے شرکت کرتے ہوئے طلباء کو مختلف موضوعات کے مطابق وضاحت دی، جن کا امتحان کا طریقہ کار، نصاب اور نصابی مواد کیسے حاصل کریں، امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، وہ TRT اور TET کے تعلق سے تمام معلومات فراہم کی گئی۔ اس طرح مختلف امیدواروں نے سوالات کرتے ہوئے اپنے خدشات کو دور کیا۔ اس موقع پر تنظیم کے بانی و صدر محمد سمیع امان نے تمام شرکاء و مہمانوں کا تہہ دل سے اظہار تشکر کیا۔ ڈپارٹمنٹ سے جونیئر اسٹوڈنٹ ہے، کوئی BCom گریجویٹ ہے، وہ جا کے وہ کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے، لیڈیز ریزرویشن میں فائدہ ہو سکتا، BC ریزرویشن میں فائدہ ہو سکتا، ریزرویشن سے ہٹ کے بھی اوپن کمپٹیشن میں بھی حصہ لے کے کامیابی سے حاصل کر سکتے۔ ایسے مختلف ڈپارٹمنٹ سے پیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہے 20-25 کو ڈپارٹمنٹ سے، جہاں پہ جاب کے موقع اوپن کمپٹیشن میں کہاں پہ ہے اس کو چھاننے کی ضرورت ہے، اس کو نظر میں لانے کی ضرورت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو۔ تو باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بنتا نہ بنانا، یہ اپنے آپ کے اندر اعتماد اور خود اعتماد کی کیفیت پیدا کیجیے، امتحانات کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے اعتبار سے۔ اور یہ زندگی سب سے بڑا امتحان، یہ امتحان جو آپ دے رہے ہیں وہ امتحان بہت مختصر سا امتحان ہے، اس میں کامیابی اور آپ جس نصاب کی تلاش کر رہے ہیں وہ نصاب بھی آؤٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ نصاب کی تیاری کے لیے اب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ تو زندگی بہت بڑی چیز ہے اور وہ خود بھی ایک امتحان ہے۔ ہم نے انسان کو اس انداز سے پیدا کیا ہے، آپ اور میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایگزامینیشن روم کے اندر more than 200 سے زیادہ سکولز اس وقت ہیں جہاں پہ ہماری اپنی نسل اس وقت پڑھ رہی ہے۔ اس نسل کو بچانے اور ان کی صحیح تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم باعث ٹیچر آگے آئیں۔ دوسرے اگر کمپٹیشن میں آگے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہماری ساری نسل کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ تم جیسے چاہے اسے مولڈ کر لو۔ یہ ہماری آج ملت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ کم سے کم اس ذمہ داری کے لیے آپ آگے بڑھیے اور یہ ثابت کیجیے کہ اس پوسٹ پہ آپ سے زیادہ اور کوئی قابل نہیں ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ و بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب رہنمائی و دلچسپی کے سبب بودھن واقعے میں ملوث ان مجلس قائدین کو رمضان سے ایک دن قبل ملی ضمانت۔ تمام افراد نے کیا صدر مجلس سے اظہار تشکر۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد قائدین نے جیل پہنچ کر کیا ان کا استقبال۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب رہنمائی، بھینسہ بلدیہ چیئرمین جابر احمد کی مدد و مجلس کے وکلاء کی کامیاب و قابل قانونی کارروائی کے سبب بودھن مجسمے کی تنصیبی کے واقعے میں پھنسے ہوئے 12 مجلس قائدین کو ضمانت کی منظوری پر شہر نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر فہیم، شہری صدر مجلس شکیل فاضل و دیگر کارپوریٹرز نے نظام آباد جیل پہنچ کر ان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور عنقریب اس مقدمے میں یہ تمام افراد باعزت بری ہونے کے لیے دعائیں کی اور کہا کہ بودھن واقعے میں مجلس اتحاد المسلمین نے صرف عوام کے حق میں بات کی اور ماحول کو پرامن بنائے رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کے مطابق صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی CP کیا ناگراجو سے ملاقات کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقف کروایا تھا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی، محمد علی باغبان، محمد سلیم، محمد مستحسن، محمد ماجد صدیقی، افسر بیگ، سرفراز خان، سید رفیع الدین، ماؤن کارپوریٹر محمد شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، انہوں نے ہم کو آ کے یہاں پہ ہمت دلائی کہ نا کچھ نہیں ہوتا، جو بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ لوگ رہیے اور میں CP صاحب سے نا بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں جو بھی ہوئے
मुकद्दमात उसके लिए बात करे और वकील साहब के भी बारे में है ना, जाबिर साहब को भी है ना उन्होंने बोलकर असद साहब उसके बारे में भी हमारे को इत्तला दिए है। हम शुक्रिया अदा करते हैं असद साहब का और हमारे बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मौसमी गर्मा में बेजुबान जानवरों व परिंदों की जान बचाने के लिए शहर निजामाबाद के रहने वाले नौजवान सूफियान बिन गालिब की जानिब से मुहिम का आगाज। वो तमाम अफराद से इस मुहिम में जुड़ने की अपील। दिन ब दिन मौसमी गर्मा की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जहाँ इंसान इस धूप में पानी ना मिलने पर परेशान हो रहे और मैसर होने पर काफ़ी किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परिंदों के लिए सिर्फ पानी ही मैसर हो जाए तो इनकी जान बच सकती है। और इसी चीज़ को समझते हुए शहर निजामाबाद के इलाके मालापल्ली के रहने वाले नौजवान सूफियान बिन गालिब जो समाजी फलाही कामों में पेश रहते हैं, इन बेजुबान जानवरों के लिए अपने घर व घर के आसपास के इलाकों में इन बेजुबान जानवरों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। और इस मुहिम में हर फर्द को अपनी ज़ाती तौर पर आगे आने की इन्होंने अपील की और इस मुहिम में इनके दोस्त अहबाब भी इनकी मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं रस्ते से आ रहा था, एक कबूतर मरे वाला था, तो मैंने देखा कि किस वजह से मरा। अभी धूप वाला 41 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी की सख्त ज़रूरत रहती है। इंसानों को अभी ज़्यादा पानी पी रहे लोग, तो जानवरों को पानी की सहूलत नहीं है, तो वही जानवर मर रहे। तो मैं हमारे घर पे पानी लगाया। जानवर बेजुबान जानवर है, उसको पानी की ज़रूरत रहती। आप लोग हम लोग सब मिलके मदद करना चाहिए जानवरों की। सेफ लाइफ, सेफ वुमेन, सेफ इन्वायरमेंट। हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है, इंसान हो या जानवर, मदद करना। पानी की टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा दिन ब दिन, रमज़ान का महीना भी है, परिंदों का ख्याल कीजिए। हमारे घर पे भी लगाया मैं ऊपर पानी। 7 साला मरहूम मोहम्मद फैज़ की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। अफराद ख़ानदान की जानिब से शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क पर एहतिजाज मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ शहर निज़ामाबाद के इलाके नए ब्रिज के 7 साला मासूम मोहम्मद फैज़ की आखिरी रसूमात गुज़िश्ता शब देर रात हुई, जिसके बाद मरहूम के अफराद ख़ानदान की जानिब से इंसाफ के लिए नेहरू पार्क पर काफ़ी देर तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिस पर महकमे पुलिस की जानिब से ये तयक़ुन दिया गया कि वो मासूम के क़ातियों को जल्द जल्द तलाश करते हुए काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। इनका बच्चा गायब है, कल से पूरी रात इन्हों सोए नहीं, पूरी रात रोते रहे, मेरा बच्चा चले गया, मेरा बच्चा चले गया। कुछ लोग बोल रहे, कोई 2-3 औरतें आए थे, ऑटो में बैठ के वो बच्चे को उठा के लेके चले गए। और बहुत बोल रहे कोई अम्मा थी, वो बच्चा जो गायब था पूरी रात उसके साथ क्या करे पता नहीं। वो बच्चे के गले में तावीज़ा नीम हुआ, हाथा बने हुए, पैरा बने हुए, गला बने हुआ, इतना बेदर्दी से मार दिया वो बच्चे को। हमको वो बच्चे का इंसाफ होना, वो क्राइम में जो भी औरतें हैं हमको वो सब यहाँ पे होना, जब तक हम यहाँ से नहीं हटते। इनका बच्चा गया, कल को हमारा भी बच्चा जाता, हमारे मोहल्ले के पूरे बच्चे जाते। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 60 खुसूसी रमज़ान पैकेज की तक़सीम। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज़ ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में बनाम खुदाबंदी इस छोटे से काफिले ने सरो सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिलत के माशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बेगे परों से आगाज किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। ताहल लाखों रुपए के बजट से इस्तेकामत के साथ हर माह तकसीम राशन का प्रोग्राम मुनक्किद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा कराम व दीगर मौजूरीन, शहर सियासी समाजी कायद ने इस काम को खूब सराहा और इखलास की दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह के अव्वलिन तारीखों में तकरीबन 55,000 की कतील रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा व जरूरतमंदों तक पूरी तहकीक और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है। रमजानुल मुबारक के आगाज और ईद उल फित्र की मुनासिबत से काम की
मकदार को बढ़ाकर लाखों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है। बकरीद के मौके पर जानवरों को ज़ुबा करके तकसीम गोश्त का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसकी लागत भी लाखों रुपए में होती है। मुनज़्ज़म अंदाज में तसलसल के साथ हर माह ये काम हो रहा है। वाज़ह है कि 4 साल मियाद में और लॉकडाउन के अय्याम में जो कुछ भी खिदमत इस सोसाइटी ने की है, इसकी सारी तफसीलात रिकॉर्ड है, जिससे माविनीन को इत्मीनान हो सके। सारी तफसीलात महफूज है। आज आगाज रमजान मुबारक के पेश नज़र शहर की 60 ज़रूरतमंद घरानों में खुसूसी रमजान पैकेज तकसीम किया जा रहा है, जिसमें 25 किलो चावल, 5 किलो तेल और मुख्तलिफ किस्म की दाल व दीगर सामान पकवान शामिल है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब बबलू खान सीनियर कॉर्पोरेटर, जनाब इमरान शहजाद टाउन सदर, मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी मुजाहिद खान, यूथ लीडर इरफान अली, ज़िले अखलती सदर मोहम्मद अयूब खान व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने दुआ फरमाई और हाफिज आमिर ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज नदीम, हाफिज नईम, हाफिज आसिफ, हाफिज अनीस, हाफिज असलम, हाफिज मुजीब, हाफिज नईम वो कारकुनान शरीक थे। जमातुल हुफ़ाज़ की जानिब से हर महीने में जो राशन तकसीम किया जाता है, रमज़ान के मुबारक मौके में जो है कुछ स्पेशल ये लोगों ने और एक किट बनाई है जो मज़ीद लोगों को दे रहे हैं। जो नॉर्मल महीने में जो भी 25 से 30 लोगों को दिया जाता था, अभी जो है 60 से 70 लोगों को ये कंप्लीट राशन दे रहे हैं, जो आपके सामने है। खजूर, सेवियाँ वगैरह, 25 किलो चावल। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ वाजिद साहब को और हमारे हाफिज़ वसीम साहब को, जो ये तहरीक जो है काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है ये, लोगों तक ये गरीब जो हमारे हाफिज़ है, जो मौज़न लोगों को ये जो बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह उनको इसका अजर दे और ये बहुत बड़ा काम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ साहब आपको। आगे भी जो है उम्मीद है कि ऐसे जो है अच्छे काम करेंगे। जमातुल हुफ़ाज़ को मेरी जानिब से और हमारे दोस्त अयूब खान की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। करीब 4 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ पूरा तेलंगाना में नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये निज़ामाबाद में हो रहा है। और ये प्रोग्राम भी इस अंदाज में हो रहा है, किसको दे रहे सिर्फ इसको ही मालूम हो रहा है। आजू बाजू वालों को भी इत्तला नहीं दे रहे, ऐसा बंद मुट्ठी करके दे रहे। बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। और सिर्फ रमज़ान बोल के नहीं, ये कमेटी बकरीद के टाइम पे भी रहने दो या खाली टाइम पे भी रहने दो, हर महीना इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा। कोई बंद मुट्ठी, अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल करे और कई लोग इससे जुड़ के और उनके हाथों को मजबूत करे। हाफिज़ साहब और ये कमेटी को ये दुआ करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कमेटी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता सन 2018 से आज तक हर महीना मुसलसल पाबंदी के साथ दीन की खिदमत करने वालों के घरों तक राशन माहाना पहुंचाने का यह एहतमाम कर रही है। और इस मौके पर चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है तो खुसूसी पैकेज बनाया गया, जिसमें 60 लोगों को शरीक किया गया और 60 अफराद तक इंशाअल्लाह ये सामान जो एक महीने पर मुश्तमिल है मुकम्मल, जिसमें 25 किलो चावल है, तेल है और दीगर ज़रूरती अशिया है और घरेलू सामान है। और ये सामान पूरी राजदारी के साथ किसी को पता न चले इस तौर पर उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए और जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर जो भी लोग भी मुआविन बन रहे हैं, बतौर ख़ास नायब सदर सोसाइटी जनाब हाफिज़ आमिर खान साहब जो शहर हैदराबाद में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा दखल है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और आज हमारी दावत पर यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं, जनाब मुजाहिद खान साहब है, इसी तरह इरफान अली साहब है, इसी तरह जनाब इमरान शहजाद साहब है और अयूब साहब है, और जितने भी मेहमान आए हैं हम उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मज़ीद इखलास और इस्तिक़ामत के साथ इस खिदमत को जारी रखने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। भैंसा मुस्तखर के इस्लामिया हाई स्कूल काजीपुरा में मज़ाहिया मुशायरा व विदाई तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। भैंसा काजीपुरा इस्लामिया हाई स्कूल में मुनक़दा एक तक़रीब में जमात नहू व दहुम के तलबा ने बेहतरीन अंदाज में मज़ाहिया मुशायरा पेश किया, जिसमें तलबा ने हिंदुस्तान के शौरा कराम के कलाम व क़तिये को पढ़ते हुए स्कूली तलबा व औलियाए तलबा को खूब महसूस किया और साथ ही साथ जमात दहुम के तलबा के लिए विदाइया तक़रीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने क़िराअत कलाम, हम्द, नात और विदाइया कलिमात पेश किए। इस मौके पर सदर मुदर्रिस अब्दुल बासी सिद्दीक़ी ने
نے طلباء سے مخاطبیت کے دوران کہا کہ طلباء کو ہمیشہ تعلیم کے تئیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ مقصد حقیقی کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر عبدالسلیم سیکرٹری و کرسپونڈنٹ مدرسین شیخ عرفان، شیخ مسعود، عبدالرحمن، شیخ امیر، معلمات طلباء، اولیاء طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ گلوبل مورل ہائی اسکول بھینسہ میں وداعی تقریب کا انعقاد۔ بھینسہ شہر کی اویسی نگر میں موجود گلوبل مورل ہائی اسکول میں جماعت دہم کے طلباء کی وداعی تقریب عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آل انڈیا پولنگ بوتھ ریاستی ترجمان ایم اے لطیف نے شرکت کی۔ ایم اے لطیف کی آمد پر طلباء کی جانب سے شال پوشی کے ذریعے والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس تقریب کا آغاز انم فاطمہ کی تلاوت قرآن سے عمل میں آیا۔ باتزہ ایم اے لطیف نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی کامیابی اس قوم کی تعلیم سے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم کے ذریعے خدمت خلق کو پروان چڑھانے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ کرسپونڈنٹ احد ساحل، پرنسپل محمد عرفان احمد، مدرس شیخ فاروق، شیخ اظہر کے علاوہ محمد کلیم نے بھی طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے مفید مشوروں سے آراستہ کیا۔ تقریب کے آخری مرحلے میں طلباء کی جانب سے مہمانوں اور اساتذہ کو تحفوں سے بھی نوازا۔ احمد علی خان کو صحافی ملی اور سماجی بے مثال خدمات پر تہنیت۔ نظام آباد کے سینئر جرنلسٹ احمد علی خان کو ملی تنظیم خادمین امت ضلع ناندیڑ مہاراشٹر کی جانب سے بے باک و مثالی صحافتی 30 سالہ خدمات پر آفتاب صحافت ایوارڈ عطا کرنے اور اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ادبی فورم و اردو ماس کمیونیکیشن سوسائٹی فار پیس حیدرآباد کی جانب اردو ورلڈ سمیت تقریب میں فخر صحافت ایوارڈ 2022 سے سرفراز کیے جانے کے اعزاز میں صدر ضلع اقلیتی سیل TRS نظام آباد نوید اقبال، پھلانگ کارپوریٹر اکبر حسین، ضلع صدر MRPF خواجہ معین الدین، پھلانگ ڈویژن صدر امجد خان، محمد جنید علی ایڈوکیٹ اور قائد TRS و صدر فیض العلوم ویلفیئر کمیٹی شیخ علی صابری نے احمد علی خان نمائندہ رہنمائندگان ضلع نظام آباد کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور پھلانگ خادم قبرستان کے تحفظ کے لیے جہد مسلسل کے لیے مثالی و قابل تلقیت خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عمدہ کارکردگی کی ستائش کی اور مبارکباد دی۔ ان کے علاوہ سابقہ سینئر کارپوریٹر رفعت محمد خان، صدر عیدگاہ کمیٹی نظام آباد محمد افضل الدین، ممتاز سماجی رہنما سلطان احمد باہمدی، محمد ناظم علی ریٹائرڈ پرنسپل جونیئر کالج، محمد فرید الدین پرنسپل کاکتیہ تعلیمی ادارہ نظام آباد، مرزا افضل بیگ تیجان، صدر صدائے اردو سوسائٹی نظام آباد، ممتاز شاعر شیخ احمد ضیاء بودھن، محمد نصیر الدین موظف لیکچرر نائب صدر جمعیت علماء و حج سوسائٹی، ابو احمد سید المعروف اعظم نے بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری دور حاضر کی اہم ضرورت۔ منڈل پریشد پرائمری اسکول اردو اویسی نگر بھینسہ میں سیرت کوئز مقابلے کی انعامات کی تقسیم۔ اکبر خان اور سید محمد پاشا کا طلباء و طالبات سے خطاب۔ بھینسہ منڈل پریشد پرائمری اسکول اویسی نگر بھینسہ میں آج سیرت کوئز مقابلے میں بہتر مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انسداد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سید محمد پاشا سینئر جرنلسٹ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور صحت انسان کا اہم جز ہے۔ ہمیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا لازمی ہے اور صحت مند رہنے کے لیے خود کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اکبر خان جرنلسٹ و صدر اردو پریس کلب بھینسہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ علم ایک ایسی واحد دولت ہے جو خرچ کرنے پر کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اگر جستجو اور محنت لگن ہو۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اساتذہ کے مشوروں پر عمل کر کے ترقی کی منزل پر گامزن ہو سکتے ہیں اور اپنے استاد، ماں باپ اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ مدرس محمد عارف علی خان نے سیرت کوئز کے مقاصد بیان کی اور سراج الدین صدر مدرس نے طلباء کو سیرت سے متعلق چند ضروری باتیں بتائی اور آنے والے رمضان کے ماہ میں روزہ اور نماز کی تلقین کی۔ سید عارف مدرس نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انعام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات جن میں عائشہ صدیقہ، سدرا سلطانہ، صبا بیگم، رخسانہ بیگم، فیصل قریشی، ثانیہ بیگم، کلثوم فضا، تحرین، سمیہ صدیقہ، سلمہ وغیرہ شامل ہیں۔ دفتر جماعت اسلامی پیرکٹ میں غربا میں رمضان راشن پیکج کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔
دفتر جماعت اسلامی پیرکٹ میں غربا میں رمضان راشن پیکج کی تقسیم عمل میں لائے گئے۔ یہ پروگرام امیر مقامی اسلم بن محسن جماعت اسلامی آرمر کی زیر صدارت رکھا گیا۔ مہمان خصوصی ناظم ضلع جماعت اسلامی نظام آباد منظور محی الدین، نمائندہ کونسلر ظہیر علی، ڈاکٹر محمد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ناظم ضلع جماعت اسلامی منظور محی الدین نے بتایا کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مرد و خواتین سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر نمائندہ کونسلر ظہیر علی نے اپنی مخاطبیت میں جماعت اسلامی کی خدمات کی ستائش کی جو یہاں پیرکٹ اور آرمور میں عرصے دراز سے کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر عزیز محمد نے اس پروگرام سے مخاطب کرتے ہوئے روزے کے دوران اپنی صحت کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے اور شوگر وغیرہ دوائیاں کس طرح استعمال کریں وغیرہ پر تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اسی طرح تقریباً 75 افراد میں چاول، دال، تیل اور دیگر پکوان کی اشیاء ماہ رمضان کے ایک ماہ کے لیے تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر سابق وارڈ ممبر معز محمد غوث صاحب، سیف علی صاحب، محمد واجد، محمد عبداللہ، عبد الرحمان خالد اور دیگر ذمہ دار موجود تھے۔ وہ بھی برکت والا شہر ہے، رحمت والا شہر ہے، اور وہ کتاب جس نے نازل کی تبارک الذی نزل الفرقان، وہ بھی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، متبرک ذات ہے جس نے قرآن کو اس ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی جو وحی قرآن کی جو آئی سورہ اقرا، محسن صاحب نے سبھی باتوں کو آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ کی مدد کے لیے لوگوں سے رجوع ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک نظام پیدا کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں کیونکہ ہم کئی پروگراموں میں جاتے ہیں، کئی جگہ پر دیکھتے ہیں، لیکن جس طریقے کا نظام جماعت اسلامی کے اندر ہے، جس طریقے کا کام کرنے کا ان لوگوں کا طریقہ ہے، ایک دم بہترین ہے، اور وہ جو غریب مستحق ہوتے ہیں بالکل ان لوگوں تک پہنچنا، ان تک مدد پہنچانا ہوتی ہے۔ صبح کی جگہ پہ شام میں کرنا، کیونکہ جب روزے کی حالت میں بی پی کم ہونے کا شوگر کم رہتا ہے، جو لوگ صبح میں 8 بجے 9 بجے بی پی کی دوا لیتے ہیں ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ وہی گولی کو شام میں 7-8 بجے کریں۔ شوگر کا معاملہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ایک ٹائم گولی کھاتے ہیں شوگر کی، اس وقت نظام آباد شہر کا ایک شخص جان کم پیٹ میں واقع اشوک ساگر تالاب میں گرنے سے ہوا فوت۔ ضلع نظام آباد کی فروٹ مارکیٹ سے تعلق رکھنے والا 45 سالہ صدیق اعظم کچھ عرصے سے قرض میں مبتلا تھا۔ وہ 3 سال قبل ہی مہاراشٹر کے علاقے سے روزی روٹی کے لیے شہر نظام آباد آ کر جوتوں کی دکان میں کام کرنے کے متعلق بروز جمعہ ٹھیک 11 بجے دکان سے باہر نکلنے کی اطلاع ملی، لیکن اچانک اشوک ساگر میں ان کی نعش دستیاب ہونے کے متعلق حاصل کردہ اطلاع پر اسائی پانڈے راؤ نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ جائے مقام پر پہنچ کر غوط خوروں کی مدد سے نعش کو باہر نکالا گیا۔ وہ ان کی بیوی کی جانب سے کی گئی فریاد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل کو منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا۔ ఈ రోజు జాన్కంపేట్ చెరువు అశోక్ సాగర్లో ఒక శవము కనిపించగా అట్టి వ్యక్తిని బయటకు తీసి వారి యొక్క చెక్ చేయగా అతను నిజామాబాద్ ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఏరియాకు చెందినవాడని తెలియగా వారి యొక్క పేరెంట్కు పిలిచి మాట్లాడగా ఇతను మావాడే అని చెప్పేసి గుర్తించినారు। تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول و جونیئر کالج آلمور آلور میں جلسہ بعنوان تکمیل ناظرہ قرآن مجید و استقبال رمضان۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز و جونیئر کالج آلمور کے 5 طلباء نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے پر بتاریخ 1 اپریل 2022 بروز جمعہ کو ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مفتی عبد الرحمان صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس جلسے کا آغاز حافظ عبد البصیر صاحب نے کلام پاک کی تلاوت سے کیا۔ اس اجلاس میں مفتی عبد الرحمان صاحب نے ماہ رمضان کی اہمیت، قرآن کی تلاوت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں خطاب فرمایا۔ اس اجلاس میں اسکول کی 5 طلباء محمد ریان علی، شیخ نہال، شیخ دانش، توفیق ابراہیم،
शेख अयास जिन्होंने नाज़िरा कुरान मुकम्मल किया, तहनीत पेश की गई। स्कूल प्रिंसिपल सैयद हैदर साहब ने इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान पर शुरका को मुखातिब फरमाया, जहाँ पर स्कूल व कॉलेज के दीगर स्टाफ मेंबर जिनमें मौलम इरशाद साहब, हसनान साहब, दस्तगीर साहब, शेख अजीम साहब, माज अहमद, सैयद आबिद अली और दीगर असातिज़ा साहिबीन मौजूद थे। इनके अलावा स्कूल व कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस इजलास की नज़ामत के फ़राइज़ मौलम अब्दुल माजिद TGT उर्दू ने अंजाम दी। आखिर में मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की दुआ के साथ इजलास का अख्तिताम अमल में आया। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कियाना कराजू ने निज़ामाबाद के अवाम को पेश की मुबारकबाद। नमस्कार सभी भाई बंदियों को, मेरे निज़ामाबाद कमीशन में जितने भी भाई है, सबको आने वाले रमज़ान शुरू होने वाला है, सब खुशी से और प्यार से आप लोग रमज़ान त्यौहार बना लेना। आप संभल के सबसे साथ भाई बंदी के साथ आपको शुभकामना, वेल एंड एडवांस हैप्पी रमज़ान। कमिश्नर की तरफ से सबको उगादी शुभाकांक्षलु, और रमज़ान में हम सब मिलजुल कर भाइयों को साथ दे मिलकर रहे। माह रमज़ान में कैदियों के लिए इफ्तार, जेल के हक्काम को मजलिस निज़ामाबाद की याददाश्त। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़िले जेल सारंगपुर निज़ामाबाद में महरूस मुस्लिम कैदियों को इफ्तार की सरबराह करने सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निज़ामाबाद मोहम्मद शेखिल अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इद्रिस खान, मोतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमिद मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद अवैज अहमद साबिक कॉर्पोरेटर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स ने सुपरिंटेंडेंट जिले जेल प्रमोद और सब जेलर राजशेखर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और 3 अप्रैल से माह सियाम के आगाज के पेश नज़र जिले जेल में महरूस मुस्लिम रोजेदारों को हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की जानिब से इफ्तार में खजूर फलों की सरबराही की इजाजत देने की ख्वाहिश की। जेल हक्काम ने इस खुसूस में इजाजत दी। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शेखिल अहमद फाजिल ने बताया कि टाउन मजलिस की जानिब से जिले जेल में महरूस मुस्लिम रोजेदारों कैदियों को गुज़िश्ता 30 सालों से इफ्तार सरबराह की जाती रही है। इन्होंने कहा कि जिले जेल माजी में किले में कायम थी और इस वक्त से साबिक मोतमिद टाउन मजलिस व काउंसलर जनाब सैयद नईमुद्दीन मरहूम मुस्लिम रोजेदार कैदियों में इफ्तार की सरबराही अमल में लाते रहे। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 सालों से एहतियाती इक़दामात के तहत इफ्तार सरबराह करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जबकि हालात मामूल पर है, टाउन मजलिस की जानिब से माह सियाम में तकरीबन 40 मुस्लिम रोजेदार कैदियों को इफ्तार का नज़्म किया जा रहा है। अलावा जिले जेल हक्काम को माह सियाम में मुस्लिम रोजेदार कैदियों के लिए सहर और इफ्तार के बाद खाने का नज़्म कराने, नमाजों के लिए एक खुसूसी बैरक में इंतजाम करने की भी जरूरत पर जोर दिया गया। उगादी खुशी व उम्मीद का त्यौहार, तमाम अवाम के मुस्तकबिल में खुशहाली लाने का मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने उगादी त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में अपने अफराद ख़ानदान के हमरा खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए ज़िले के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि उगादी खुशी और उम्मीद का त्यौहार होने के पेश नज़र तेलंगाना के तमाम अफराद उगादी त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाकर मुस्तकबिल को रोशन करने का इजहार किया। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने उगादी त्यौहार के मौके पर अपने अफराद ख़ानदान के हमरा कलेक्ट्रेट में मौजूद मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन नव दुर्गा देवी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए तमाम ज़िले के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उगादी नया साल तमाम लोगों को खुशहाली व खुशहाल ज़िंदगी फराहम करने की ख्वाहिश की और बताया कि खुशकिस्मती से कोरोना की शिद्दत अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, इसीलिए हुकूमत मास्क की लाजमी पहनने पर पाबंदी में नरमी देने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तमाम पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बेहतरी के लिए दलित बंधु दीगर स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हमारा गाँव हमारा स्कूल नामी प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात को तालीम की फराहमी में लाई जा रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से अवाम इस्तिफादा हासिल करे के तरक्की की राह पर कामज़न होने का इजहार किया। ఉగాది శుభాకాంక్షలు। ఈ యొక్క తెలుగు నూతన సంవత్సరంలో జిల్లాలోని ప్రజలందరూ వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా భగవంతుడు
మంచి ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మనకు ఇప్పుడిప్పుడే కంప్లీట్గా మనం చూసాం, ఈవెన్ గవర్నమెంటే గుంపులో తప్పిస్తే మిగతా అంటే వేరే ప్రాంతాల్లో ఈవెన్ మాస్క్ తీసి కూడా ఉండొచ్చని చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రభుత్వం దళిత బంధు లాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు సాగుతూ ఉంది. అట్లే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మంచి వసతులు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మన ఊరు మనబడి లాంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడే ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ ప్రజలకు అందిస్తూ ఉంది. సో వాటన్నింటినీ కూడా అందిపుచ్చుకుంటూ జిల్లాలోని ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో అందరం కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడవాలని. एसआई पुलिस कांस्टेबल की दीगर सेंटर पर मुनाक़दा तरबियत पर उम्मीदवारों का मुस्बित रद्द-ए-अमल, सीपी किया नगराजू का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद में एसआई कांस्टेबल्स मुलाजिमत के लिए तरबियत हासिल करने के लिए तकरीबन 6094 अफराद की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जिनमें 1450 खातून उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने इजहार करते हुए बताया कि डीजीपी के अहकामात के मुताबिक शहर के दीगर सेंटर में मुफ्त तरबियत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और खवातीन उम्मीदवारों के लिए मज़ीद 3 सेंटर का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। शहर हैदराबाद के प्रगति भवन में मुनक्कदा उगादी त्यौहार की तकरीब में सीएम केसीआर ने शिरकत की। वो उगादी त्यौहार को तमाम शोबों से वाबस्ता अवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने का किया इजहार। शहर हैदराबाद के प्रगति भवन में मुनक्कदा उगादी त्यौहार की तकरीब में रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने शिरकत करते हुए तेलंगाना के अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि नया साल शुभकृत जो अपने नाम में ही नेकियों को समेटता है, तमाम शोबों में लोगों के लिए खुशकिस्मती लाने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना जो कि मुख्तसर मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन होने के अलावा तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाने वाली मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और इस तरह से रियासत तेलंगाना में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम अफराद को मुनफरिद स्कीमात के जरिए फैज़याब करने के बाइस तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की ने बिलवास्ता तौर पर तेलंगाना में नौजवानों के लिए शोबों में रोजगार के मौके फराहम करने में मदद की है। इन्होंने कहा कि माजी खरीफ में तमाम शोबों को तक़वियत मिली है और तेलंगाना शुभकृत के साल में मज़ीद तरक्की करने का పూర్వక శుభాకాంక్ష సంవత్సరంలో సర్వజనులకు సుఖము శాంతి ఐశ్వర్యం అదృష్టం కలగాలని చెప్పి మనసా వాచ ఆ భగవంతుని నేను నిండు మనసుతో ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. మనకు జాతి లేదు, కులం లేదు, మతం లేదు. తెలంగాణ జాతి అంతా ఒకటే. ఇందులో ఉండే ప్రతి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనం కోరుకున్నాం. అందులో ప్రయాణం ప్రారంభమైనప్పుడు అనేక మందికి అనేక రకాల కరెంటు బాగవుతుందా, చిమ్మ చిక్కట్లు తొలుగుతాయా, మంచినీళ్ళ పరిస్థితి తొలగిపోతుందా, సాగునీళ్ళు వస్తాయా, సత్వరంగా వస్తాయా, ఇంత సత్వరంగా ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది, అనేకమైనటువంటి ప్రశ్న, అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు. వాటన్నిటినీ అధిగమిస్తూ భగవంతుని ఆశీస్సులతో ప్రజల సహకారంతో దేశంలో దేశ చరిత్రలో నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో ఏ రాష్ట్రం ఆవిష్కరించని నూతన ఆవిష్కరణలు, ఏ రాష్ట్రం సాధించినటువంటి అద్భుత ఫలితాలు అనేక రంగాలలో సాధించింది నా తెలంగాణ రాష్ట్రం. उगादी त्यौहार के मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने हैदराबाद के प्रगति भवन में सीएम केसीआर, रियासती वजीर पंचायत राज एराबेली दियाकर राव, रियासती वजीर बीसी बहबूद गंगुला कमलाकर से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने उगादी त्यौहार के मौके पर हैदराबाद के प्रगति भवन में रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर पंचायत राज एराबेली दियाकर राव, रियासती वज़ीर बीसी बहबूद गंगुला कमलाकर से मुलाकात करते हुए उगादी त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए नए साल अपने साथ नई खुशी और रोशन मुस्तकबिल लेकर आने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ गांधारी मंडल से वाबस्ता टीआरएस पार्टी के कायदीन एस सत्यम राव, नागिरेड्डी पेट, जेडपीटीसी मेम्बरान मनोहर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ाती खर्च से वेलपुर में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त तरबियती मराकज़ से उम्मीदवार इस्तिफ़ादा हासिल करें।
चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेर निगरानी में रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के पेश नज़र रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने ज़ाती खर्च से बालकोंडा हल्के से वाबस्ता उम्मीदवार को ग्रुप 2, ग्रुप 3 व ग्रुप 4 के अलावा पुलिस फिजिकल टेस्टिंग के अलावा हुकूमत के मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करने वालों के लिए मुफ्त तरबियती मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। अहल उम्मीदवार इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने के लिए वेलपुर में वाक़ रियासती वज़ीर दफ्तर में मौजूद श्रीनिवास गौड़ सेल नंबर 9490902186 और टोनी 7702426652 पर रब्त पैदा करें और इसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म को इस महीने की 3 तारीख से वेलपुर में वाक़े वज़ीर के दफ्तर से हासिल करते हुए 10 तारीख तक मुकम्मल करदा दरख्वास्त फॉर्म को उम्मीदवार वज़ीर के दफ्तर पर दाखिल करके रसीद हासिल करने की ताकीद की। तेलंगाना स्टेट आरटीसी कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी में हैदराबाद के CBS से महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS तक मुसाफिरों को सहूलत की फराहमी के लिए क़याम अमल में लाए गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना स्टेट आरटीसी कॉरपोरेशन के ज़ेर निगरानी में शहर हैदराबाद के CBS से महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS तक मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए क़याम अमल में लाए गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना आरटीसी मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के खातिर हर रोज़ नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आज उगादी त्यौहार के मौके पर 65 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन को आरटीसी बस में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरटीसी अहदेदार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HZ पुरुषोत्तम, ADO शेखर, रीजनल मैनेजर सलमान, DVM HR MRC रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। उगादी त्यौहार के मौके पर हैदराबाद के प्रगति भवन में CM KCR से आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला आला सदर जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए आशीर्वाद किया हासिल। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला आला सदर जीवन रेड्डी ने उगादी त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद के प्रगति भवन में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए आशीर्वाद हासिल किया। वो नया साल चुबकरूद तेलंगाना में मुक़ीम अवाम की ज़िंदगियों में अमन व हम आहंगी, सेहत व खुशहाली लाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने के साथ साथ रहमतों के महीने का हुआ आगाज, मसाजिद में तरावी के लिए तैयारियां। 3 अप्रैल इतवार को होगा पहला रोजा। कोरोना वबा के खौफ भरे 2 साल बाद रवां साल माह रमजान को लेकर अवाम में जोश व खरोश। उगादी त्यौहार का रियासत में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, RTC चेयरमैन बाजोडी गोवर्धन, MLA बीगाला गणेश गुप्ता, MLC के कविता व दीगर ने हैदराबाद प्रगति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए दी मुबारक। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उलमा कराम की खिदमत का काम मुसलसल जारी। इनकी जानिब से आज मुख्तलिफ अफराद में माहाना राशन की गई तक़सीम। महकमे पुलिस की जानिब से फराहम की जा रही मुफ्त कोचिंग के लिए नौजवान की जानिब से मुस्बित रद्द अमल। 6094 दरख्वास्तें महसूल। तमाम नौजवान अपने हॉल टिकट हासिल करें। CP किया नगर आजू। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से TET और TRT के लिए रहनुमाई प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। कसीर तादाद में तलबा ने हासिल किया इस्तिफादा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।